नदिया के करीमपुर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया, जिसका आज शुभ उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कृष्णनगर पुलिस जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। ट्रैफिक सिग्नल के उद्घाटन के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी पहल भी की है। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन कृष्णनगर पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक के अमरनाथ ने किया। जानकारी के अनुसार करीमपुर में यह पहला ट्रैफिक सिग्नल है। बीते दिनों करीमपुर राजमार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। पुलिस का मानना है कि इस ट्रैफिक सिग्नल से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वहीं निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर में लोगों को भारी यहाँ पर देखने की संख्या काफी ज्यादा थी लोगों की, और कई लोग अपनी आंखों और स्वास्थ्य की जांच करवाने यहाँ पर पहुंचे। करीमपुरे एक मेडिकल चेकअप कैम्प तार साथे आमादेर जे करीमपुर जे मोड़े एक ट्रैफिक सिग्नल उद्बोधन होयेछे। तो एटा आमरा अनेक दिन धरे आছেন आमादेर करीमपुर केंद्र करे आमादेर अनेक ट्रैफिक डेवलपमेंट्स गुलो होच्छे। करीमपुरे एक आमरा स्पेशल ट्रैफिक ऑफिस खुलेছেন, एक स्पेशल ट्रैफिक ओसी दिएছেন। तार साथे साथे करीमपुर अनेकटा आছেন আরবানাইজেশন হচ্ছে, সেই জন্য বেটার ভেহিকল কন্ট্রোল और ট্রাফিক কন্ট্রোলের জন্য আমরা আজকে যে ট্রাফিক সিগন্যালস উদ্বোধন করেছেন, আমরা আশা করি যে পাবলিক ওটা ফলো করবে, যে ট্রাফিক সিগন্যালগুলো ফলো করে প্রপারলি গাড়ি চালাবে। এক বছর আগে আপনাকে বাস উৎপাদন এখান থেকে বলা হয়েছিল, সেটা আপনি কার্যকরী করবেন। হ্যাঁ, এটাই আমরা আপনাদের দেখতে পাই। ঠিক আছে, মানে আমরা নেই যত আছেন যে ট্রাফিক মানে উইং আছে এখানে, और লোকাল পাবলিক और মানে লিডার্স যারা আছে সবাই আমাদেরকে হেল্প করেছেন। কিন্তু এটা জাস্ট স্টার্টিং, অনেকটা আমাদেরকে ইমপ্রুভ করতে হবে, প্ল্যানিং করতে হবে। তো সেই জন্য আমরা কথা চালাচ্ছি। আই হোপ অ্যাজ মেবি ইন কাপল অফ ইয়ার্স আমরা রেজাল্টস পাবো। মানে সচেতনা দেখুন, এখন কোভিডের পরে অনেক নিজে গাড়িগুলো কিনেছেন, অনেক লোক আছে মানে বাড়িতে প্রথমবার স্কুটার চালাচ্ছেন। রুরাল রোডগুলো আগে খারাপ ছিল, এখন খুব ভালো রোড হয়েছে, তো স্পিডগুলো বাড়ছেন ওখানে। তো ওইগুলো এখন আমাদেরকে পার্সোনালি সতর্ক না করলে তো হেলমেট পরা, সিট বেল্ট পরা, ট্রাফিক স্পিড লিমিটগুলো মানার, এগুলো একটা পার্সোনাল ডিসিশন আছে। তো ওইগুলো আমরা আশা করি আমরা তো আমাদের তরফ থেকে সেন্সিটাইজেশন স্কুলস, কলেজেস, লোকাল সেলফ হেল্প গ্রুপস और বাকি যে রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, এইসব নিয়ে আমরা আমাদের সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রামগুলো করছি। তবু এখন আমরা আশা করি আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে এখন লোক और সচেতন হলে।